तस्मै देवाधिप्रपन्न अयं च ब्रह्मणस्पतिः ओम गौरी गंगनमांगल्य देवताभ्यो नमः गौरीर्ममाचरदानक्षत्येकपदे द्विपदे सा चतुष्पदे अष्टापदे नवपदे बभूषे सहस्राक्षर परमे गौरी गंगनमांगल्य देवताभ्यो नमः ध्यायामि सर्वमेव तदवनापनतोत्रैरामदावाचमकृता अत्रासखाय सख्याजाते वक्रेशालक्ष्मीनिदादिवाचे गौरी गंगनमांगल्य देवताभ्यो नमः ध्यायामि प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजनीवते धीनामप्रियवतो गौरी गंगनमांगल्य देवताभ्यो नमः ध्यायामि सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके देवी नारायणी नमोस्तुते मांगल्य गौरी देव्यै नमः लमित्या सर्वोपचार पूजां समर्पयामि भवस्य देवस्य पत्न्यै नमः ओम ऐं ह्रीं श्रीं सर्वस्य देवस्य पत्न्यै नमः ईशानस्य देवस्य पत्न्यै नमः पशुपतेः देवस्य पत्न्यै नमः रुद्रस्य देवस्य पत्न्यै नमः उग्रस्य देवस्य पत्न्यै नमः भीमस्य देवस्य पत्न्यै नमः महतो देवस्य पत्न्यै नमः मांगल्य गौरी देवताभ्यो नमः नानाविध परिमल पत्र पुष्पार्चन पूजां समर्पयामि लमित्यादि सर्वोपचार पूजां समर्पयामि मांगल्य गौरी देव्यै नमः ओम सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति परम पवित्रమైన మంగళసూత్రముల దర్శనమిస్తున్నాయి ఒక్కసారి కళ్ళకత్తుకోండి మీ మాంగళ్యములను కూడా 3 మార్లు కళ్ళకత్తుకోండి మాంగళ్య గౌరీ మాతాకి